Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Ana bi khair alhamdulillah. Naam. Qabla an nabtada hadi dirasahaya naqra basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Al-an sanadrusu an-nisa'ah. Qablahu sa'as'alukum an-darsal madi. Hal anta tudzakir darsal madi ya Asmara? Naam Ariyad. Naam, darasna anir riyadhah fi usbu'il madi. Naam, as-sa'atu fil Arab wa as-sa'atu fil Indonesia yakhtalifu jiddan. Adatan sa'atu fil Arab fi kalimatul akhir tujadu lailan, sobahan, naharon, au masa'an. Naam, ba'da sanadrusu anil mufradatil awalan. Al-mufrada an-nisa'ah. Al-mufradatul ula sa'atun sa'atun sa'atun. Sa'atun sa'atun sa'atun. Maratan ukhra sa'atun sa'atun sa'atun. Sa'atun sa'atun sa'atun. A'ti al-mithal. As-sa'atu sadisa sobahan. Undur ila saburo. As-sa'atu sadisa sobahan. Kali ini ba'di. As-sa'atun sadisa sabahan. As-sa'atu sadisa sobahan. As-sa'atu sadisa sabahan. As-sa'atu sadisa sobahan. As-sa'atu sadisa sabahan. As-sa'atu sadisa sobahan. As-sa'atu sadisa sabahan. Maratan ukhra as-sa'atu sadisa sobahan. As-sa'atu sadisa sabahan. Ma makna sa'atun? 6. 6. Naam. As-sa'atu sadisa jam 6. Idan as-sa'a faqat, kalau as-sa'a saja maknahu jam. As-sa'atu sadisa sobahan, jam 6 pagi. Daqiqatun daqiqatun daqiqatun. Daqiqatun daqiqatun daqiqatun. Daqiqatun daqiqatun daqiqatun. Daqiqatun daqiqatun daqiqatun. Al-mithal as-sa'atu sadisa wa khamsu daqa'iq. Undur ila sabura tadi pribadi. As-sa'atu sadisa wa khamsu daqa'iq. 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 Ma makna daqiqatun? Daqiqatan menit. Idan as-sa'atu sadisa wa khamsu daqa'iq, jam 6 Jam 6 lebih 5 menit. Jam 6 lebih 5 menit. As-sa'atu sadisa wa khamsu daqa'iq. Naam. Mbak Daud, nisfun nisfun nisfun. Nisfun nisfun nisfun. Nisfun nisfun nisfun. Nisfun nisfun nisfun. Al-mithal undur ila sabura. As-sa'atu sadisa wan nisfu. As-sa'atu sadisa wa nisfu. As-sa'atu sadisa wan nisfu. As-sa'atu sadisa wa nisfu. As-sa'atu sadisa wan nisfu. As-sa'atu sadisa wa nisfu. Ma makna nisfun? Setengah. Nah, idan as-sa'atu sadisa wan nisfu, jam 6 lebih 30 menit atau jam setengah 7. Nah, padahal rebaun rebaun rebaun. Rubaun rubaun rubaun. Rebaun rebaun rebaun. Rubaun rubaun rubaun. Al-misal as-sa'atu sadisa illar rubaun. As-sa'atu sadisa illa rubaun. As-sa'atu sadisa illar rubaun. As-sa'atu sadisa illa rubaun. As-sa'atu sadisa illar rubaun. As-sa'atu sadisa illa rubaun. Ma makna rubau? Rubu seperempat. Idan as-sa'atu sadisa illar rubaun, jam 6 Jam 6 kurang kurang seperempat. badau fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a. Nah, kariri badi Fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a. fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a. Fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a fi ayyi sa'a. Al-misal fi ayyi sa'a tadhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'a tadhabu ila madrasah. Fi ayyi sa'a tadhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'a tadhabu ila madrasah. Maratan ukhra fi ayyi sa'a tadhabu ilal madrasah. Fi ayyi sa'a tadhabu ila madrasah. Ma makna fi ayyi sa'a? Fi
ai saat pada jam berapa? Nah, pada jam berapa? Fi ai saat adhabu ilal madrasah? Kalau pada jam berapa kamu pergi ke sekolah? Nah, ba'dahu kamis sa'a, kamis sa'a, kamis sa'a. Kamis saat, Kamis saat, Kamis saat. Kamis sa'a. As-saatu sadisa. Kamis sa'atul akar diri hadai. Kamis saatul Kamis saat, Kamis saatul an. Kamis sa'atul an, kamis sa'atul an. Kamis saatul an, Kamis saatul an. Ma makna kamis sa'a? Jam berapa? Naam, jam berapa? Naam. Ba'dahu yujadu illa. Illa illa illa. Illa illa illa. Illa illa illa. Illa illa illa. Al-misal as-sa'atu sadisa illa ruba'u. As-saatu sadisa ila rubu. Ma makna illa? Kurang. Nah, ba'dahu wa wa wa. Wa. Al-misal as-sa'atu sadisa wan nisfu. As-saatu sadisa wa nisfu. Haratan ukhra? As-saatu sadisa wa nisfu. Nah, ma makna wa huna? Lebih. Nah, wa. Al-mufradatul ukhra al-wahidatu. Nah, kami Al-wahidatu. al-wahidatu al-wahidatu al-wahidatu. Al-wahidatu, al-wahidatu, al-wahidatu. Ma makna al-wahidatu? Satu. Nah, jam 1. Al-misal usallid duhra fi sa'atil wahidah. Ayo, usallid Usolli duhra dukro. fi sa'atil wahidah. Usallid duhra Usolli dukro. fi sa'atil wahidah. Fisaatil wahidah. Nah, saya sholat duhur jam 1. As-saniyata as-saniyata as-saniyata. As-saniyata, as-saniyata, as-saniyata. Ma makna as-saniyatu? Dua. As-salisatu as-salisatu as-salisatu. As-salisatu, as-salisatu, as-salisatu. Ma makna as-salisatu? Tiga. Ar-rabi'atu ar-rabi'atu ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu, ar-rabi'atu, ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu ar-rabi'atu ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu, ar-rabi'atu, ar-rabi'atu. Ma makna ar-rabi'ah? Empat. Al-khamisatu al-khamisatu al-khamisatu. Al-khamisatu, al-khamisatu, al-khamisatu. As-sadisatu as-sadisatu as-sadisatu. As-sadisatu, as-sadisatu, as-sadisatu. As-sadisatu maman as-sadisah. Nah, al-misal usolli al-maghriba fi sa'ati sadisa wan nisf. Usolli Al-maghrib. al-maghriba fi sadisatu wa nisfu. Ma makna? Saya sholat maghrib jam setengah 7. Al-an as-sabi'atu as-sabi'atu as-sabi'atu. As-sabi'atu, as-sabi'atu, as-sabi'atu. As-sabi'atu as-sabi'atu as-sabi'atu. As-sabi'atu, as-sabi'atu, as-sabi'atu. As-saminatu as-saminatu as-saminatu. As-saminatu, as-saminatu, as-saminatu. Ma makna as-samina? 8. 8. Al-misal adrusu ad-darsa fi sa'ati samina. Ayo, adrusu Ad-rusu, ad-darsa ad-darsa fi sa'ati fi sa'ati samina. samina. Undur ila saburo adrusu ad-darsa fi sa'ati samina laila. Ad-rusu, ad-darsa fi sa'ati samina laila.
Maratan ukhra. Adrusu adarsa fi saati tamina laila. Ma makna? Saya belajar pelajaran pada jam 8 malam. At-tasi'atu. Atasiat Ma makna at-tasi'ah? 9. Al-ashiro. Al-ashiro Sa'atil ashiro lailan. Anamu fis saatil ashiro laila. Maratan ukhra. Anamu fi sa'atil ashiro lailan. Anamu fis saatil ashiro laila. Ma makna? Anamu fi sa'atil ashiro. Saya tidur jam 10 malam. Sahih. Al-hadiyata asyara. Ma makna al-hadiyata asyara? 11. Al-akhir. As-saniyata asyara. Asaniyata asaro. Ma makna as-saniyata asyara? 12. Wa al-an tanawalul futur. Tanawalul futur. Naam, ati al-misal adhabu ilal madrasah ba'da tanawalil futur. Adhabu ilal madrasah ba'da tanawalil futur. Mana tak bro? Adhabu ilal madrasah ba'da tanawalil futur. Adhabu ilal madrasah ba'da tanawalil futur. Ma makna adhabu ilal madrasah ba'da tanawalil futur? Saya ke sekolah. Saya pergi ke sekolah setelah sarapan. Naam. Wa darasna anil mufradah wa al-ah nadrusu anil qiraah. Aqulu awalan summa qarriri ba'di. Fisa'ati sadisa sobahan yudakiru Hasan durusahu fi ghurfatil mudaqarati wa ukhtuhu Aisyah tudakiru durusaha fi ghurfatil mudaqarati aidan wa walidatu Hasan as-sayyidah Halimatu irdul futuro fil matbah. Kariri ya Asmara. Fisa'ati sadisa sobahan yudakiru Hasan durusahu fi ghurfati mudaqarah wa ahtu Aisyah tudakiru durusa fi ghurfati mudaqarah wa walidah Hasan as-sayyidati Halimah turiddu futuro fi matbah. Naam. Hal tujadu al-mufrada al-jadida allati darasna an-sa'ah qablahu. Al-mufrada al-jadida Fisa'ati sadisa. Naam. Al-awal fisa'ati sadisa summa Sobahan. fisa'ati sadisa sobahan. Naam. Futuro. Al-futuro. Ma makna fisa'ati sadisa sobahan? Jam 6 pagi. Idan al-futuro Sarapan. Makan sarapan. makanan. Naam. Ba'da qiraah, ba'da naql al-qiraah tuma tarjimu hadhil qiraah. Fi sa'ati sadisa sobahan yudakiru Hasan durusahu fi ghurfatil mudaqarah. Pada jam 6 pagi Hasan belajar pelajarannya di ruang belajar. Wa ukhtuhu Aisyah tudakiru durusaha fi ghurfatil mudaqarati. Dan saudaranya yaitu Aisyah belajar pelajarannya di ruang belajar sama.
Wa walidatul Hasan dan ibunya Hasan as-sayyidah Halimah yaitu Nyonya Halimah tu'idul futuro fil matbah menyiapkan sarapan makanan di dapur. Nah, wa al-an ikra hadhil kalimah. Kisah sabi'ah yadhabu Hasan wa uktu ila madrasah ba'da tanawalil futur yadhabu Hasan bisayyarati wa tadhabu Aisyah masyan alal aqdam wa amma waliduma Sayyid Ahmad yadhabu ila maktabi bisayyarati sa'atan wahidan wa walidatuhuma tamkusu fil baiti annaru Rabbatul bait. Naam. Fisa'ati sabi ayat habu Hasan wa ukhtuhu ilal madrasah. Ba'da tanawalul futur yadhabu Hasan bisayyarah wa tadhabu Aisyah masyan alal aqdam. Pada jam berapa asabi itu? Jam berapa asabiah? Jam 7. Yadhabu Hasan wa ukhtuhu ilal madrasah. Hasan dan saudaranya yakni Aisyah pergi ke sekolah. Ba'da tanawalil futur setelah sarapan. Yadhabu Hasan bisayyarah wa tadhabu Aisyah masyan alal aqdam. Hasan pergi ke sekolah dengan mobil dan Aisyah pergi ke sekolah jalan kaki. Wa amma waliduhuma adapun ayahnya Sayyid Ahmad yakni Sayyid Ahmad Tuan Ahmad yadhabu ilal maktabihi bisayyarah sa'atan wahidatan. Pergi ke kantor dengan mobil selama satu jam. Wa walidatuhuma tamkutu fil baiti li annaha rabbatul bait dan ibunya menetap di rumah karena seorang ibu rumah tangga. Kalimatul akhirah. Nah, ikra ya sekarang. Fi sa'atis thaminah Hasan yadrusu fi fasli wa huwa talib fi madrasati mutawassitati wa Aisyah tadrusu fi fasli wa hiya talibatu fil madrasah ibtidaiyah. Sisa atisamina Hasan tadrusu fil fasli. Pada jam berapa itu? Pada jam atamina jam 8. Hasan yadrusu fil fasli. Hasan belajar di kelas. Wa huwa talib fil madrasatil mutawassithah. Apa makna? Sebagai dia adalah siswa di MTS. Wa Aisyah tadrusu fil fasli wa hiya talibatun fil madrasatil ibtidaiyah. Apa makna? Dan Aisyah pergi dan Aisyah belajar di kelas. Dan dia adalah siswi di MI. Naam. Ba'da darasna al-qiraah ajib anil as'ilah. Anil anisa'a. Sa'ati khamsa daqa'iq Kafa. Tafadhol. Ajib anil as'ilah. Kholas jami'an. Kholas. Al-an ikra as-su'al awwalan summa jawabuka. Tafadhol. Fi ayyi sa'atin yudhakiru Hasan durusahu? Al-jawab fi sa'ati sadisah. Fi ayyi sa'a yudhakiru Hasan durusahu?
Fisa ati sa Sadisa. sadisa. Fi aisa ayudakiru Hasan durusahu ma makna? Pada jam Jam berapa? 6. Pada jam berapa Hasan belajar Belajar pelajarannya? Pada jam 6. jam 6. Nah. Yang merupakan Mada yudakiru Aisyah fi ghurfati mudakar. Al-jawab durusa. usaha. Nah. Mada yudakiru Aisyah fi ghurfatil mudakara? Al-jawab Durusa. Apa yang dipelajari Aisyah di Di ruang ruang belajar. belajarnya? Apa yang dipelajari? Pelajaran. Pelajarannya dulu saha. Nah, Pak Daud, Mada taf'alu wa walidatu Hasan fi matbah. Al-jawab tuidu huduro fil matbah. nah. Mada taf'alu walidatu Hasan fil matbah? Al-jawab tu'ibul futuro fi fil matbah. Artinya maknahu mada taf'alu walidatu Hasan fil matbah? Apa yang dikerjakan ibunya Ya Hasan. Hasan di Dapur. dapur? Al-jawab tu'ibul futuro fil matbah, menyiapkan makanan sarapan di Meja. dapur. Naam sahih. Badau fi ayyi sa'atat habu Aisyah ilal madrasah? Al-jawab Fisa sabiah. sa'ah. Fisa sabiah. Naam. Ma makna as-su'al nomratul robe? Pada Pada jam berapa? pada jam berapa Aisyah pergi ke sekolah? Pada jam Pada jam 7. Naam sahih. Fi sa'ati Sabiah. sabi'ah. Nomratul akhirah? Hal madrasah li ibtidaiyah fi Qori qoriba min baiti Aisyah. Naam, al madrasah qaribun min baitiha. Naam sahih. Hal madrasal ibtidaiyah qaribatun min baiti Aisyah? Naam. Al madrasatu qaribun min baiti min baitiha. Ma makna hal madrasal ibtidaiyah qaribatun min baiti Aisyah? Apakah Apakah sekolah sekolah MI LKMI Aisyah dekat dengan dekat dengan rumah Aisyah? Jawabannya Nah, naam ya. ya. Sekolah Sekolahnya dekat dengan rumahnya. Naam. Indal al-waqt al-an ma khulasa hadhihi dirasa? Apa kesimpulan dari pelajaran ini? Al-awwal as-sa'a. Darasna anil mufradatul jadidah anis-sa'a. Misli as-sa'a daqiqa wa ghairuha. Wa darasna anil qira'ah wa tarjamna anil qira'ah. Naam. Fahimta di asmara? Nah, Fahimtu. Al-jawab fahimtu. Naam. Fi usbu qadim sa'u'ti al-wadifah tugas fi safha 14. Ajib as-su'al fi safha 14. Jadi ibu akan memberi tugas untuk minggu selanjutnya. Jadi itu dikerjakan di rumah. Halaman berapa? 14. 14. Nah, hayya nahtatib hadi dirasa bil hamdalama'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.